मोर यूट्यूब चैनल प्रणाती कुक्स को आपण मानक स्वागत। आज आम तैयारी आउ गोटे नुआ रेसिपी मसाला भेंडी। तेरे चलते देखने आज रेसिपी। मसाला भेंडी बनाया मुझे सब सामग्री नहीं देखूँ मु 20 ରୁ 25टा भेंडी नहीं आपन चाहिए आपणकर हिस्सा दरकार मुताबक नहीं पारे। मुझे 2टी पियाज को चॉप कर नहीं रिफाइन तेल 3 चामच नहीं एठी आमर लंका गुंड नहीं लुण नहीं जुआई नहीं कंचा लंका काटी नहीं हल्दी गुंड नहीं धनिया गुंड नहीं गरम मसला नहीं एठी गोटे रसुण को मु छड़ाई नहीं खंडे इंच अदा को मु काटी नहीं टमाटर को काटी नहीं एठी मु माटी हांडी दही बसई देखूँ मुझे कौन कर भिनेगार देकर बसई आपन चाहिए अलग जगह बनई पारे ना दही आउ टे अलग दही पकई बसई पारे। एबे देखंतु ए भेंडी गुड़िक मु धोईक पोछि नहीं आम एपटू सेपट टिके काटिक 2 खंड कर सबतक भेंडी यही सेप्रे काटिक रखिदबा। टिके बड़ बड़ साइज रहिले एक्चुअली भेंडी मसला रे बहुत सुंदर देखा जाए। एबे देखंतु मु एमती एई सेप्रे भेंडी गुड़ काटी नहीं आपण माने एई टाइप रो काटिबे। एबे चलंतु आमे नेक्स्ट स्टेप को जिबा। एबे आमे एई सब सामग्री की भाजी नबा पियाज टमाटर कटा कंचा लंका रसुण आउ अदा आपको आम तेल रे टिके भाजी नबा। एबे देखंतु आमे गैस ऑन करिबा पैन रे टिके तेल पकेबा एबे तेल पकई आम भेंडी को आम तेल पकई भेंडी टाक भाजवा। एबे आम तेल पकी गला भेंडी टाक भेंडी जो आमर बहुत सुंदर भाजी गला। एबे आम आपको प्लेट को काढ़ीदे तापर जो बड़का तेल बड़ो से आम मसला को भाजवा। एबे गैस बंद करदे। देखो पुणी आम गैस को ऑन करवा जो बड़का तेल बड़ी भेंडी भाजला से आम मसला गुड़िक भाजी नवा। पियाज पकेवा अदा रसुण कंचा लंका टे भाजवा अल्प टे भाजी कंचा बास्ना पड़ेगा आम टमाटो पकेगा। एबे देखंतु हमर पियाज अदा रसुण कंचा लंका ये टिके टिके भाजी गलानी। एबे आम एथिरे कटा टमाटर को पकेगा ये टिके भाजी गला परे तापर आम गैस बंद करदेगा। एबे देखंतु हमर ये मसला गुड़िक मीडियम आकार भाजी गलानी। एबे आम गैस बंद करदेगा और आपको ठंडा करिकरी गोटे स्मूथ पेस्ट बनइबा। एबे आम ब्लेंडिंग जार टिके पानी नहीं जिबा तापर ये मसला गुड़ तार पकईकरी आम ब्लेंड करनबा गोटे स्मूथ पेस्ट बनई नबा। देखंतु जो भजा मसला को पेशी देछि ब्लेंडिंग कर देछि तो गोटे स्मूथ पेस्ट बनई केते सुंदर आगे पेस्ट हो जाइए। एबे चलंतु आम नेक्स्ट स्टेप को जिबा। चलंतु आम गैस ऑन करिबा। एबे आम जेहेतु सब भाजी देचे आउ हाफ चामच तेल पकईकरी फ्राए करवा।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ତ ଆମେ ତାତିଗଲାଣି, ଆମେ ତା ଦେହରେ ଜୁଆଣି ପକାଇବା। ଜୁଆଣି ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା, ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ତାକୁ ସବୁ ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ପେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଏ ମସଲା ଆଗରୁ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବେଶୀ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଲୁଣ ଦରକାର ମୁତାବକ, ଏଥିରେ ବେଶୀ ପାଣି ଦିଆଯିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏବେ ଦହିଟା ପକାଇବା। ଦହିଟା ପକାଇଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଲଗାତାର ଗୋଳେଇଛେ, ନହେଲେ ଦହି ହୁଏତ ଫାଟିଯିବ, ଛେନା ଛେନା ଟାଇପ୍ର ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ୱାଇଜ୍ ପାଣି ଦେବା। ଯାହା ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର, ଆମେ ଯେହେତୁ ମସଲା ଭେଣ୍ଡି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଦେବା। ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ମସଲା ଭେଣ୍ଡି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏହାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିବା ଓ ସର୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ଭେଣ୍ଡି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆକୁ ରୁଟି ସହିତ ସର୍ଭ କରିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଯେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରେସିପି। ଯଦି ମୋ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେବେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ନମସ୍କାର।